अस्सलाम वालेकुम। आज बाद में बात हमारा कंपनी में जो हमारा साथी है बांग्लादेश का एक्स आर्मी मिस्टर हारून सिकदार सामने बैठा हुआ देखिए, जो ब्लू टी शर्ट में है। तो उन्होंने आज पार्टी दिया कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देके चला गया, इंडिया में बैठ गया। तो खुशी में वो लोग पार्टी दिया, क्योंकि हम लोग तो मेहमान है ना, इनवाइट किया है। खराब गवर्नमेंट था, डिटेक्टिव गवर्नमेंट चलाया उसने। नहीं, वो लोग का पार्टी का मैं वीडियो अलग तरफ से बनाएगा ना। हो गया, हर आदमी परेशान हो गया। तो आज वो लोग ने जो स्टूडेंट ने जो काम करके दिखाया, बहुत अच्छा काम किया। बांग्लादेश का पब्लिक पूरा मिल के, स्टूडेंट मिल के डिटेक्टिव सरकार को हटाया, रिजाइन दिया और खुद भाग गया देश छोड़ के। तो खुशी में वो लोग पार्टी दिया एक्स आर्मी मिस्टर हारून सिकदार ने। तो सबको इनवाइट किया, इंडियन आर्मी है, हम लोग को इनवाइट किया, नेपाल का आर्मी भी इनवाइट किया और बांग्लादेश का आर्मी भी इनवाइट किया हुआ है। तो खुशी में ये पार्टी हो रहा है अभी, बहुत अच्छा ज़बरदस्त पार्टी। ये खुशी में हमारा इंडियन आर्मी, नेपाल का आर्मी, बांग्लादेश का आर्मी, सूडान का आर्मी, सबको पार्टी दिया हुआ है एक्स आर्मी मिस्टर हारून सिकदार। उसको पूछा आप लोग का गवर्नमेंट का क्या, क्यों ऐसा हुआ, पतन हुआ ऐसे। तो बोला वो बहुत सरकार चलाया उसने, अच्छा नहीं था। इलेक्शन भी नहीं होता था हमारे देश में, 10 साल से 8 साल से इलेक्शन नहीं आ रहा है और ऐसा ऐसा गवर्नमेंट चलाया। विरोधी पार्टी तो है ही नहीं, विरोधी रखा ही नहीं, सब जेल में डाल दिया। बड़ा बड़ा आलिम उलमा को उसने मार दिया जान से। गवर्नमेंट चलाया जितना दिन और डिटेक्टिव हिसाब से चलाया, तो इसके लिए आज पूरा स्टूडेंट हेल्प किया, एक्स आर्मी ने हेल्प किया, पब्लिक ने हेल्प किया। मैं बाद में स्पीकर में आज वो खुद भाग गया इंडिया में, स्पीकर में साउंड देगा। तो खुशी से वो लोग बहुत अच्छा से बनाएगा। जस्ट मैं ये पार्टी का लुफ्त उठा रहा हूँ और ये वीडियो बनाया। क्या फैक्ट है, क्या वजह है, इसके लिए ये वीडियो बनाया। मेरे भाई लोग भी देखिए, जो हाथ हिला रहा है, ये आवामी लीग का है, हसीना पार्टी का है। ये भी छात्र दल का नेता है, वो भी अभी इधर ही है। उसको भी पूछा, वो बोलता है स्टूडेंट का साथ कोई नहीं कर सकता है, उसने गलत किया, ऐसा बात नहीं, गलत किया इसलिए हाल हुआ, वो बात सही है। तो लोग का पार्टी का आदमी भी मान रहा है ये बात, जो हसीना गलत किया हुआ है। तो चलो जो भी है खैर है, अभी खुद भाग के रिजाइन देके अभी देश आर्मी के हाथ में है, एक्स आर्मी का आर्मी के हाथ में। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ भाई, आप लोग का देश नेत्री प्रधानमंत्री बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हसीना अभी तो भाग के इंडिया में गया हुआ है, उनका बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है? আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শকবৃন্দ, আজ আমাদের জন্য বিজয়ের দিন, অনেক খুশির দিন। কারণ আমাদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা মিলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মিলে যে অসাধারণ বিপ্লব ঘটিয়েছে, তার পিছনে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে, অনেক মা তার সন্তানকে হারিয়েছেন পুলিশি নির্যাতনে। শেখ হাসিনা ডিক্টেটর হিসেবে সারা বিশ্বে যে ডিক্টেটরদের তালিকায় নাম পড়েছে, একটা ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন করেছে গত 18 বছর। তার সুদীর্ঘ 23 বছর জীবনীতে সে যেভাবে এদেশকে শাসন করেছে, তার জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ ছিল। তার বাবা এদেশকে স্বাধীনতার সময় নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই সুবাদে সে এদেশের ক্ষমতায় এসেছে, তার জন্য সুযোগ ছিল এই দেশ গড়ার, মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, সে এসব কিছুকে পরোয়া না করে সে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছে যাতে কোনো মানুষের স্বাধীনতা ছিল না। তার নিজস্ব বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, তার নিজস্ব বাহিনী, জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সব জায়গায় তার নিজস্ব লোক রেখে আইন ব্যবস্থা এদেশে সকলের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছিল। মানুষকে, 18 কোটি মানুষকে একরকম জিম্মি করে রেখেছিল তার নির্দিষ্ট গতিকোটে কয়েকটি বাহিনী, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন অফিসার, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী। তার নিজস্ব বাহিনী ব্যতীত কোনো লোককে সে সুযোগ দেয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা বলুন, ব্যবসা বলেন, অর্থনীতি বলেন, সমাজ ব্যবস্থা, সকল ক্ষেত্রে 17 কোটি লোক ছিল অসহায়ের মতো, আর 1 কোটি লোক
অথবা 50 লক্ষ লোকের মানে নির্যাতনের ভিতর ছিল এই দেশবাসী, যাতে নাবিশ্বাস উঠে গেছে দেশবাসীর। আজ ছাত্র জনতা, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সকল পেশাজীবী লোকের একসাথ মানে রাস্তায় নেমে আসার ফলে তার কখনো যে ডিক্টেটর কখনো কল্পনা করেনি তার আশেপাশে কেউ আসতে পারবে, তার সামনে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে, তার সামনে কেউ কোনো দাবি দাওয়া করতে পারবে, তখনই সে তাকে রাজাকার বানিয়ে দিয়েছে, তাকে সন্ত্রাসী বানিয়ে দিয়েছে, জঙ্গি বলে বলে হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করেছে। জঙ্গি এই কেউ কিছু বললেই, কেউ সঠিক কথা বললেই, কেউ ন্যায়নিষ্ঠ কথা বললেই তাকে জঙ্গি বানিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সে তার নিজস্ব মিডিয়া তৈরি করেছে, যে মিডিয়াগুলো রাতকে দিন, দিনকে রাত বানাতো, যে চামচা মিডিয়া, অসত্য মিডিয়া, প্রলোভনে লোভী মিডিয়া, যেগুলা যেমন এটিএন বাংলা, 71 টিভির মতো কতগুলো মিডিয়া ছিল, যে শেখ হাসিনা যা বলতো তাই সত্য, এবং খুন করে গুম করার পরও তাদের পরিবার অথবা আশ্চর্য হবেন যে একটা ফ্যামিলির, একটা প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি অথবা শিল্পপতি ফ্যামিলি, এমন ফ্যামিলিকেও গুম, হত্যা, লুটতরাজের মাধ্যমে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যে তাদেরকে এই পৃথিবীতে বাঁচার মতো কোনো রাস্তা রাখে নাই। আজ এই ডিক্টেটর কখনো কল্পনা করে নাই, নর্থ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলো, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মতো কখনো কল্পনা করে নাই, সে ভেবেছিল এদের মতো সারা জীবনেই সে দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে যেতে পারে। হ্যাঁ, শ্রীলঙ্কার এটা কল্পনা করে নাই, কারণ সে ভাবছিল যে তাদের মতো ডিক্টেটরের মতোই সে সারা জীবন দেশের আমৃত্য প্রেসিডেন্ট থেকে যাবে। আল্লাহর কি অশেষ রহমত, মানুষ নির্যাতন সহ্য করতে 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 এক সময় ভিতরে ভিতরে কাটছিল, কিন্তু একটা ফ্লো দরকার ছিল, একটা প্রবাহ দরকার ছিল, যে প্রবাহের মাধ্যমে সবাই রাস্তায় আসতে পারে অথবা এর সামনে দাঁড়াতে পারে। একটা আশ্চর্যের বিষয়, আবু সাইদ খুন হলো রংপুরে, তাকে সরাসরি গুল করে, সেই জিনিসটা সবার ভিতরে এতই চেতনা জাগিয়েছে যে একটার পর একটা খুন অথবা একটা জীবন আত্মাহুতি দিতে কেউ ভয় করেনি। একের পর দিতে দিতে দেখা গতকালকে প্রায় 100 জনের মতো একদিনে আত্মাহুতি দিয়েছে। আর এই জিনিসটা মানুষের মনে এমন দাগ কেটেছে, এবং এই ছাত্রদের কথাই আজ এমন ভাবে মানুষ নিয়েছে। এই ছাত্রদেরও ইতিহাস আছে, তারাও 2018 সালে বাংলাদেশের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে এমন ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে সরকারকে মাথা নোয়াতে হয়। এবার সেই ছাত্ররা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, পরিপক্ক ছাত্র ছিল, তাদের নেতৃত্ব ছিল সুন্দর, তাদেরকে ইন্টারনেট বন্ধ করে গুম করা হয়েছিল, তারপরও তারা দমে যায়নি। ডিবি অফিসে নিয়ে হেফাজতে নিয়ে 3-4 দিন গুম করে রাখা হয়েছিল। আমি একজন এক্স আর্মি, বাংলাদেশ এক্স আর্মি, আমার অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশ আর্মির একটা বড় গুণ আছে, তারা দেশের বৃহত্তম মুহূর্তে, এবং তারা জাতিসংঘ মিশনে গত 30 বছরে যে সম্মান অর্জন করেছে, যে আস্থা অর্জন করেছে, এবং বিশ্বের 1 নম্বর সেনাবাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনি নেই। তা আমাদের আর্মির নিজস্ব প্রশিক্ষণ এবং কলা কৌশল, আচার ব্যবহার সবকিছু একটা আন্তর্জাতিক মানের, সেই জিনিসটাই, এবং দেশের সকলের প্রিয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আর এই দুর্যোগ মুহূর্তে সেনাবাহিনী তাদের সঠিক পরিচালনা, সঠিক তত্ত্বাবধানে দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। যা যদিও শেখ হাসিনাকে সেনাপ্রধান চলে যেতে দিয়েছে, কারণ থাকলে আরো হয়তো দেশে গন্ডগোল হতো, ঝামেলা হতো। যত দ্রুত তাকে বিদায় করা যায় এবং যত দ্রুত জনগণের শাসন কায়েম করা যায়, সেই কথা চিন্তা করে সেনাপ্রধান হয়তো তাকে দূর করে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। যাই হোক, যা হয়েছে, আমার দেশের জনগণের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এবং ভারতের জনগণের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যারাই আমার এই ভিডিও যত দূর থেকে দেখেন না কেন, আপনারা এই ডিক্টেটর, এই বেঈমান পিশাচ খুনিকে আপনাদের দেশে জায়গা দিবেন না। আপনাদের দেশে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সজাগ হন, এই ডিক্টেটর যাতে আপনাদের দেশ থেকে ফিরে যেতে পারে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অনেক আমেরিকা, অনেক দেশেই রিফিউজ করেছে তাকে গ্রহণ করতে। ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র, সত্যিকারের বন্ধুত্ব যদি দেখাতে চান, এই খুনি সন্ত্রাসীকে আপনাদের দেশে জায়গা দেয়, কারণ তার হাত,
তার আত্মা এদেশের মানুষের রক্তে রঞ্জিত। হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে, হাজার হাজার পিতাকে খুন করেছে, হাজার হাজার ছেলেকে খুন করেছে। তার বাহিনী এদেশে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল। তা আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা তাকে জায়গা দিবেন না। তার বিষয়ে আপনারা আপনাদের দেশে সোচ্চার হন এবং গণ আন্দোলন তৈরি করেন, मीडिया সোচ্চার হন, সোশ্যাল ফেসবুক মে স্ট্যাটাস দেন, যাতে করে সে আপনাদের দেশেও থাকতে না পারে। और आप लोग का देश में इलेक्शन नहीं होता था बोलते हैं। আমাদের দেশে ইনশাল্লাহ আগামীকালকের ভিতরে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে। সেই গভর্নমেন্টের দায়িত্ব থাকবে 3 মাসের ভিতরে একটা রাজনৈতিক গভর্নমেন্ট ইলেকশন দেওয়া। সেই ইলেকশন দিয়ে আমাদের ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তার নিজস্ব অবস্থায় চলে যাবে। এছাড়া আগামীকালকে যে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ ব্যতীত, এটাতে সকল দলের প্রতিনিধি থাকবে এবং ছাত্র প্রতিনিধি থাকবে এবং সমাজের সুশীল সমাজ থাকবে। ইনশাল্লাহ আগামীকালের ভিতরে আমাদের দেশে একটা গভর্নমেন্ট তৈরি হবে। তো हसीना का टाइम इलेक्शन हुआ था। হাসিনার সময় একটা ইলেকশনে আমাদের অনেক ছাত্র যুবা আছে যারা গত 18 বছরে কোথাও ইলেকশন দিতে ভোট দিতে পারে নাই, কারণ ভোট দেওয়ার আগেই ভোট হয়ে যেত। হাসিনা কোনো ইলেকশনে করেন, কোনো প্রতিনিধিতা রাখে নাই এবং প্রতিপক্ষ রাখে নাই, ডিটেক্টর। তো এই বলে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের দেশের জন্য দোয়া করবেন, পাশে থাকবেন, বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে কাছে থাকবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ये हमारा प्यारा सा मतलब दोस्त है, एक्स आर्मी, पहला एक्स आर्मी में था, मोहम्मद हारून, ठीक है ना। हारूना रशीद। और उसका पहले 17 टाइम में उनका 17 दल था, बाद में आर्मी में ज्वाइन हुआ। आर्मी का रिटायर्ड होने के बाद एक्स आर्मी में अभी इधर है। तो आज हसीना भाग गया देश छोड़ के, पूरा डिटेक्टर था हसीना। तो पूरा बांग्लादेश का जितना भी पब्लिक है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सबका सामने हसीना डिटेक्टर है। और पूरा खूनी हसीना बोलते हैं। मतलब पब्लिक का ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना खून किया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बड़ा बड़ा आलिम उलेमा जितना था पूरा सबको मारा और आजारी को भगाया। जंगी बोल के बहु आलेम, ये देश का बहुत दामी दामी दिलवार हुसैन साइदी को मार डाला, अच्छा आलेम को जेल में डाला, 30-40 हजार आलेम को जेल में डाला। कोई भी आलेम कोई भी सम्मेलन में जाएगा, बात करेगा तो इस्लामी अच्छा बात करेगा तो उसको अरेस्ट कर देता है। एक बात है वो उसका एगेनिस्ट में और सही रास्ता से कोई बात करेगा, अच्छा बात करेगा, उसका एगेनिस्ट में जाएगा तो सबको मार डालता था, जंगी बना के जेल में डालता था। ऐसा गवर्नमेंट किधर भी नहीं था। हम लोग 17 साल में 18 साल का अंदर पूरा 17 करोड़ आदमी उसका हाथ में जिम्मी हो गया था। थैंक यू। हम लोग का आज बहुत खुश लग रहा है। बहुत 3-4 दिन 5 दिन से बहुत तकलीफ में था। ये सब वो जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहा। आप लोग को दुआ चाहिए हम लोग को अच्छा होने का दिया। थैंक यू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देश स्वाधीन हुआ। ये लोग का बांग्लादेश मतलब पहला स्वाधीन हुआ, लेकिन आज डिटेक्टर से स्वाधीन हुआ। डिटेक्टर से स्वाधीन हुआ आज वो लोग का देश। वो लोग का बहुत छात्रों को मारा हुआ है, कम से कम 1000-2000 छात्रों को फायर किया हुआ, मौत का घाट उतारा। तो पूरा डिटेक्टरशिप चलाया हसीना ने। तो वेरी बैड हैबिट्स लाइक दैट लीडर। आई हेट लाइक दैट लीडर। इसके लिए मैं रह नहीं पाया, ये वीडियो बनाया। और वो लोग का जो मेरा सादिक है मिस्टर हारून शिकदार भाई, वो एक्स आर्मी का है। तो उनसे मैं जानना चाहा क्या किस लिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया मेरे को, अभी फुल डिटेल बताया। तो मैं उसके लिए ये वीडियो बनाया। और वो लोग आज इंशाल्लाह खुशी में बहुत बड़ा पार्टी दिया ये हमारा हारून भाई ने। तो ये पार्टी भी मैं साथ में वीडियो में यूट्यूब में छोड़ देंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी दुआ करिए वो लोग के लिए। और अच्छा गवर्नमेंट में आए, हमारा जैसा ना हो। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ, नेपाल में भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, अभी बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, बर्मा में भी ऐसा हुआ।
अभी हमारा इंडिया का भी ऐसा है थोड़ा बहुत अभी भी, तो अभी भी संभल जाना चाहिए, हमारा इंडिया गवर्नमेंट भी संभल जाना चाहिए। ये सब देख के सुधरना चाहिए और अच्छा पॉलिटिक्स करना चाहिए, ये लोग का जैसा नहीं होना चाहिए। यही मैं बोल के रख रहा हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह नया और वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरा भाई लोग ये वीडियो देख के आप लोग का थोड़ा जनरल नॉलेज आएगा कि कौन सा कंट्री में कैसा चल रहा है, हमारा कंट्री में कैसा चल रहा है, वो हिसाब से चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाद में बात करेगा। अभी खाने का सामने कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश का एक आर्मी मिस्टर हारून सिंगर सामने बैठा हुआ देखिए, ब्लू टी शर्ट में है। उन्होंने आज पार्टी दिया कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देकर चला गया। सर बैठे, तो खुशी में वो लोग पार्टी दिया। हम लोग पे मेहमान है ना, इनवाइट किया है। खराब गवर्नमेंट था, हाँ? गवर्नमेंट चलाया नहीं, वो लोग का पार्टी का मैं वीडियो अलग तरफ से बनाएगा ना। हो गया, हर आदमी परेशान हो गया। तो आज उन्होंने स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया। बांग्लादेश गया छोड़ खुशी में वो लोग पार्टी दिया। एक साथ में मिस्टर हारून सिंगर ने हम लोग को इनवाइट किया। बांग्लादेश का किया हुआ है, तो खुशी में ये पार्टी हो रहा है। अच्छा जबरदस्त पार्टी। ये विजय इधर देखो। खुशी में हमारा इंडियन आदमी पार्टी दिया हुआ है। एक साथ मिस्टर इधर भी पहले भी है ना, इधर भी है ना। गवर्नमेंट क्यों ऐसा हुआ है, बहुत सरकार चलाया उसने, अच्छा नहीं था। इलेक्शन ऐसा गवर्नमेंट चलाया, विरोधी बड़ा बड़ा आलिम उलमा उसने मार दिया जान से। दलेर नेता मैं बाद में स्पीकर में देगा, स्पीकर में साउंड देगा। खुशी से ये बहुत अच्छा से बनाएगा। लुफ्त उठा रहा हूँ। इसके लिए ये वीडियो आओ मिलेंगे। मेरे भाई लोग भी देखिए, हसीना पार्टी का है, ये भी 17 दल का नेता है, वो भी अभी इधर ही है। उसको कुछ उनका सब कोई नहीं कर सकता है, उसने गलत किया है सब। वो लोग का पार्टी का आदमी नहीं मान रहा है ये बात, हसीना गलत किया। चलो जो भी खैर है, अभी खुद बात के रिजाइन देके विदेश आर्मी के हाथ में है, इस आर्मी का हाथ में। घर में आया करो, लाइक करो, ऐसा करो ना एक काम।